अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस जो हमारे पास ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस हैं रिटायर्ड मुलाजमीन के, वो लगा हुआ था। तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस साकिब निसार ने और ये हमारे हक़ में कर दिया था। KPK में जब पहली दफ़ा हमारी रिट मंजूर हुई कि इनको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की रकम अदा कर दी जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ KPK जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गई और उन्होंने यहाँ पे रिट पटिशन फ़ाइल की। वो पटिशन भी इनकी इन लिमनी खारिज हो गई थी। जस्टिस साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट से भी KPK वाले हुकूमत की रिट खारिज कर दी थी और कहा था कि जो वकार सेठ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो सही है और इनको रकम अदा कर दी जाए। ठीक है जी, वो हम आपको कई वीडियो में बता भी रहे हैं। इसलिए हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि आप बेशक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो केस है उसमें तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन के जो है ना वो करें और हमारा 90-95% उम्मीद है कि हमारे हक़ में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारे हक़ में एक दफ़ा हो चुका है। अब उसमें ये हुआ है, जो लेटेस्ट आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है, जो केस लगा हुआ था आज, वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ KPK खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इसमें सेकंड रिव्यू फ़ाइल किया था। सेकंड रिव्यू जिसमें कानून की कोई गुंजाइश नहीं होती, सेकंड रिव्यू फ़ाइल किया था और वो उसके लिए ख़ुसूसी तौर पे बेंच बना था। जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने कहा था कि 4 महीने के अंदर अंदर इसका फ़ैसला किया जाए। वो वैसे एडमिट नहीं होना चाहिए था, ना उसमें कोई वज़न था, क्योंकि उनकी सुप्रीम कोर्ट में केस भी खारिज हो गया था और उनका जो रिव्यू होता है वो भी खारिज हो गया था। तो लेकिन समझ नहीं आई कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने वो रिट पटिशन जो है रिव्यू पटिशन कैसे एडमिट की थी। तो वो आज केस लगा हुआ था जो जिसमें 5 जजेस लार्जर बेंच था, ये चीफ जस्टिस अता बंदयाल की तरफ से, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ के खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत रकम है और हम देने के हमारे पास पैसे नहीं हैं और ये है और वो है, ऐसी बातें की हैं। तो उसमें वो जो पटिशन थी उन्होंने उनमें प्रोफेसर थे, काफ़ी सारे प्रोफेसर थे जिनको पार्टी बनाया था। ठीक है जी। तो अब चूँकि उनको वो मिल रहा है तो वो प्रोफेसर सुप्रीम कोर्ट में वो आए ही नहीं। आज वो सुप्रीम कोर्ट में वो प्रोफेसर नहीं आए जिनके लिए सेकंड रिव्यू पेश किया गया था। तो इसलिए जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला केस एडजर्न कर दिया है और अब ये वाला केस जो है लगेगा रमज़ान के बाद। ये आर्डर हुआ है कि रमज़ान के बाद लगेगा। इसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि जो हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हैं और जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ेडरल वालों के पेंडिंग पड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला वो हमारे हक़ में होंगे, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट तक फ़ैसला हमारे हक़ में हो चुका है। ये सिर्फ़ सेकंड पिटीशन जो एडमिट की थी इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, ना किसी और सीनियर वकील को आ रही है। उनका बनता ही नहीं था कि उनकी ये पटिशन जो है वो एडमिट की जाती। ठीक है जी। अब उसमें जो प्रोफेसर ले रहे हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो इधर कोई वकील नहीं करना चाह रहे और उनको ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे मिल भी रहे हैं। ठीक है जी, इसलिए वो अब इंटरेस्टेड भी नहीं है। ये ख़तरनाक पॉइंट है। उनको चाहिए था कि वो हमसे रब्ता कायम करें जो भी KPK में थे और इधर पटिशन में शामिल हों। ये ना हो कि उनके ना आने की वजह से जो है वो टेक्निकल बुनियादों पे ये इनका रिव्यू पटिशन जो फिर मंजूर हो जाए। ये ख़तरनाक बात है जो वो नहीं आ रहे। तो उनको अब मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि जो KPK में वो लोग थे जो प्रोफेसर रिटायर्ड थे जिनके हक़ में फ़ैसला हो चुका है KPK की पेशावर हाई कोर्ट से, वो मुझसे रब्ता कायम करें। उनका केस मैं फ्री करूँगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि वो हम नहीं चाहते कि उनकी वजह से बाकी केसों का भी असर पड़े। तो जो बाकी लोग हैं वो हमसे रब्ता कायम करें। रिटायर लोग जो हैं वो उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हम केस कर रहे हैं
اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس کر رہے ہیں. تو یہ کیس اب عید کے بعد لگے گا. تو اس میں بھی یہی تھا کہ جو پٹیشنر تھے نا ان کو رقم ملنے کا آرڈر ہوا ہے, سب کو نہیں ہوا, پٹیشنر کو ہوا ہے جو صرف کیس میں پٹیشنر تھے. تو آپ بھی کیس میں پٹیشنر ہوں گے تو پہلا آرڈر کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. ہاں جب قانون بن جاتا ہے تو پھر سب کے لیے ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ جب سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں کر دیا ہے تو وہ کیوں نہیں لاگو ہوا. بھائی وہ بھی لاگو ان کے اوپر ہوا ہے جو سپریم کورٹ جنہوں نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. عدالتیں جب تک یہ آرڈر نہ کریں کہ یہ آرڈر پورے پاکستان کے لیے, اس وقت تک وہ پورے پاکستان کے لیے نہیں ہوتا, وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کیس داخل کرتے ہیں. اس لیے ہم اکثر آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا نام شامل کروائیں اور رابطہ کریں, مجھ سے رابطہ کریں. میرا جو ٹیلی فون نمبر ہے 030047255752, اس پر رابطہ قائم کریں. ہم آپ کا کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کر دیں گے اور جو فیڈرل والے ہیں ان کا ہم کر دیں گے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور جو کے پی کے اور سندھ کے اور بلوچستان کے صوبائی لوگ ہیں وہ بے شک کیس نہ کریں کیونکہ ان کے حق میں ہو چکا ہے. اس لیے ہمیں کافی امید ہے کہ آپ کا یہ کیس ہو جائے گا. اور کون کر سکتا ہے؟ کر وہ سکتا ہے جو بھی گورنمنٹ کا ریٹائرڈ ملازم ہے. ریٹائرڈ ملازم, زندہ والا نہیں, ریٹائرڈ ملازم. زندہ سے مراد جو سروس کر رہا ہو, خدا نہ خواستہ وہ مرنے والا زندہ وہ نہ کہنا. تو وہ کیس کر سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ جو میرا ٹیلی فون نمبر میں نے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر آپ شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر, یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ مجھے بھیجیں. اور وہ جب مل جائیں گی تو جو تھوڑی سی فیس ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اور آپ کا یہ کیس ہم اسلام آباد میں فیڈرل والوں کا اور پنجاب میں پنجاب والوں کا یہ کیس ہم داخل کر رہے ہیں. آپ کا بھی شامل ہو جائے گا تاکہ جب آرڈر ہو تو اس کا فائدہ ڈائریکٹ آپ کو ہو جائے. کچھ لوگ روزانہ فون کرتے ہیں کہ جی وہ ہم نے نہیں کیا. تو بھائی نہیں کیا تو جب قانون بنے گا تب تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن فی الحال جو آرڈر ہوگا پیسے ملنے کا وہ صرف ان کو ہوگا جنہوں نے کیس کیے ہیں. جیسے کے پی کے میں لوگوں نے کیس کیے ہیں تو ان کو ہی ملے ہیں نا پہلے پیسے. اب حکومت اپیلیں کر رہی ہے لیکن ان کو تو پیسے مل گئے ہیں, اس لیے وہ آ بھی نہیں رہے. تو یہ ایک اپڈیٹ تھی جو سپریم کورٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس وقت بھی میں یہ سپریم کورٹ میں ہی کھڑا ہوں. تو یہاں پہ جو میرے اور کیس لگے ہوئے ہیں وہ میں نے کرنے ہیں. تو میرے ساتھ رابطہ قائم کریں. یہ ٹیلی فون نمبر بھی میں نے بتا دیے ہیں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, اور آفس کا ایڈریس ہے 1 ٹرنر روڈ لاہور ہائی کورٹ لاہور. تو آپ اس کے اوپر مجھے بھیجیں, میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ جو مزید جو بھی ہوگا فون کریں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ. کوئی چیز بھی پوچھنی ہو فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں.